प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित वार्षिक प्रार्थना सप्ताहर शेष दिन प्रभु आम प्रति अनुग्रह कले। आज मंडलीर विशेष प्रभु भोजर दिन प्रभु आम समस्त को आज उपासनार दिन में तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य एकत्रित होगापाई देले। तेणु प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद देवा सहित आज उपासना जोग देइथिबा समस्त को ए विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमने समस्ते प्रभु निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रियतम प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमरे धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। तुम्हें राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सन्याधिपति सदा प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर तुम्हें भयंकर परमेश्वर तुम्हें सर्वशक्तिमान प्रभु राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु प्रभु आमे सर्वदा तुम नाम को धन्यवाद करुअछु। एहिपरि जगत मध्य समग्र जगतर प्रत्येक प्रति तुम्हें दृष्टि रखिअछ। समस्त प्रभु तुम्हें चलाउछ। सबु विषय को प्रभु तुम्हें नियंत्रण करुअछ। एवं प्रभु आज परी एक सुंदर दिन तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य मान प्रत्येक को तुम नाम एकत्रित होगापाई अनुग्रह करिथिबारु प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देउछु। आज एक विशेष उपासनार दिन प्रभु आमे समस्ते तुमरी प्रांगण मध्य को आसीअछु। कारण प्रभु जो स्थान रे 2 किंबा 3 जन तुम नाम एकत्रित हुअन्ति से स्थान रे तुम्हें तुमरी उपस्थिति देवा प्रभु से लोक मानक मध्य तुमरी उपस्थिति जनइबा प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देउछु। आज उपासना रे प्रभु आमे जेते समय बसिबो प्रभु प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रभु तुमरी लोक माने जो विश्वास सहित तुम निकट को आछंती प्रभु प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक हृदय मन को तुम ठारे सबल कर। प्रत्येक विश्वास को आहुरी तुम ठारे शक्तियुक्त कर। जेपरी प्रभु तुमरी निमंते आमे व्यवर्त हो तुमरी प्रशंसार कारण हेबो प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु आज मंडली जेते समस्ते तुमरी ठारे अनेक प्रकार आशा आकांक्षा जो भरोसा विश्वास रखी प्रभु आछंती प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण हो। जो माने असुस्थता मध्य थाए सुस्थता तुम निकट में अप्रभु से प्रार्थना लोड़ुंट प्रभु प्रत्येक जीवन में सुस्थता आसु। जो माने समस्या मध्य थाए तुम ठारे समस्त प्रकार शांति पाइबापी प्रार्थना लोड़ुंट प्रत्येक जीवन में शांति आसु। जो मैंने अभाव अनाटना मध्य थाए तुम ठारे सबो विषय प्रभु से माने सहायता लोड़ुंट से प्रति तुमरी अप्रभु सहायता प्रभु तुम्हें प्रदान कर। जो मैंने प्रभु विभिन्न प्रकार रोग बेमार मध्य थाए तुम ठारे प्रभु से सुस्थता अपेक्षा करिसेंती से प्रत्येक प्रभु तुम्हें सुस्थ प्रभु तुम्हें दया कर। आज मंडली जोपरी अप्रभु आवश्यक मन करी प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु प्रत्येक जीवन में से प्रकार तुम्हें साहाय्य कर। कारण प्रभु आमर सहायता आमर साहाय्य आमर शांति आमर सबु विषय मंगल विषय केवल तुम ठारू आसे। ओ लॉर्ड जीसस ओ प्रभु जीसु तुमरी उपस्थिति आमे प्रत्येक जीवन में सुरक्षा शांति एवं मंगल प्रदान करू बोली प्रार्थना करुअछु। प्रभु आज विश्वासी मंडली जेतेबेले तुम निकट में समवेत होई तुम आड़ को चाहिथिबा बेले तुमरी से अलौकिक हस्त समस्त प्रति रख। तुमरी से अदृश्य आशीर्वाद प्रत्येक मध्य दे दियो जेपरी प्रभु प्रत्येक तुम ठारे अप्रभु सबु विषय मंगल पाइबा सहित आहुरी तुम निमंते उद्योगी होगापाई साहाय्य कर। प्रभु आमे धन्यवाद देउछु। चलित सप्ताहर प्रतिटी दिन प्रभु आमानकर सहित परमेश्वर हेल प्रति संध्यारे तुम निमंते प्रभु तुमरी लोक माने जो क्षुदित तृषित मन नहीं प्रभु ए उपासना रे जोग देले तुमरी लोक माने जो प्रार्थना सभा पाए से माने उद्योगर सहित आसी जोग देइथिले प्रभु आज शेष दिन प्रभु से वार्षिक प्रार्थना सप्ताहर आज शेष दिन मंडलिक भाव में आमे उपासना करुथिबा बेले आमे तुम निकट प्रार्थना करुछु। ए उपासना तुमरी अप्रभु उपस्थितिर उपासना हो। ए उपासना समस्त आशीर्वादर उपासना हो। ए उपासना समस्त जीवन में गोटे नूतन अप्रभु जागृत आनी देव बोली आमे प्रार्थना करुछु। गोटे नूतन अनुभूति आनी देव बोली प्रार्थना करुछु। नूतन आशीर्वाद आनी देव बोली प्रार्थना करुछु।
प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु प्रार्थना करुछु आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हो प्रभु समस्त प्रकार उपासनार प्रतिटी भार तुमरी पाद तले दे एक क्षुद्र प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरवान्वित हुंतु आसतु ये समय आम प्रभु गौरव पाए आम गीत बोलिबा। हौ धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद्य प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद्य पाइबाकु योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा तुमे दयारे विश्वास तुम करुणा अनंत तुमे पवित्र विषय तुम प्रेम जीवत चिरदीप्तिमान चिरमणियन चिरदीप्तिमान चिरमणियन जेन आराधना सत्य प्राणर धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा आम अतीत जीवने तुमे करिछ साधन केते महत् विषय আজি करुछु स्मरण सर्वशक्तिमान चिरदयावान सर्वशक्तिमान चिरदयावान जय गान हेउछु मनामर धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद्य प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद्य पाइबाकु योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा धन्यवाद प्रशंसा तुमरा वंदन स्तुति तुमरा। समस्ते आम प्रभु गौरव पाए आउ गोटे गीत बोलिबा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति करणी। तुमे
ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଆଶୁ ଦୁଃଖ ନଇରାସ ଅବାଗେରୁ ଜରା କ୍ଲେଶ ବିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ କାଟୁଥିବି ଏ ଜୀବନ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଏ ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଥିଉ 6 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ କେହି ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ପାଠ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେନ୍ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ
ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 143 ପୃଷ୍ଠାର 6 ନମ୍ବର ଗୀତ। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଆମମାନେ ବୋଲିବା। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତୁରି ନାଦରେ ବୀଣାର ତାନରେ ସ୍ତୁତି କର ମହାନନ୍ଦରେ, ନେବଲ ଝଙ୍କାରେ କଞ୍ଜଣିର ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ତୁରି ନାଦରେ ବୀଣାର ତାନରେ ସ୍ତୁତି କର ମହାନନ୍ଦରେ, ନେବଲ ଝଙ୍କାରେ ଖଞ୍ଜଣିର ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ତାଳବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ, ତାଳବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ତାଙ୍କର, କରତାଳ ସହ ସ୍ତୁତି କର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ତାଙ୍କର, କରତାଳ ସହ ସ୍ତୁତି କର। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ଆଏ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ଆଏ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ, ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ସେ ଆସିବେ।
ଆଉ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ମାନେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଯେଉଁ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୟା ପାଉଛ, ପରିବାର ବି ସେଇଟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ଆମ ପରିବାର ଅଧା ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଇଆଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସିଏ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଉ ଯାହା ଆୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଆୟୋଜନ, ତା ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅଂଶୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ତୁମର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମହାନ ଆହୁରି ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକତ୍ରିତ କଲ ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ପ୍ରେମ କଲ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସିକି ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଲେଖି ରଖିଛ। ସେ ପୁରସ୍କାର ଯେମିତି ସେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ରହିଛି ତୁମରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। କଟକ ସହରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଅନେକ ଦେଶରେ, ଅନେକ ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତୁମରି ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହାର ବି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, କଟକ ସହରରେ ଦୟା କରିଛ। ତୁମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରଭୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ ତୁମର ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ, ଆମେ ଯେମିତି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚେତନା ଚାଳନା ଦିଅ ପିତା, ଯେମିତି ସହ ପରିବାର ଆସିକି ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସିପାରିବେ, ତୁମର ଉପାସନା କରିପାରିବେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ମଣ୍ଡଳୀକି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ମଣ୍ଡଳୀକି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ତୁମକୁ ଜାଣିକି ବାପା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ଏ ଜଗତ ମନ୍ଦରୁ, ଏ ଜଗତର ପାପରୁ, ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଦୟା କର ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ତୁମେ ଡାକିଛ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା ଏଇ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାଜା ବଜାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଦାସକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି।
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ବାପା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଦାନ ଆସିଛି, ଦାନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଲ। ପବିତ୍ର ପିତା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ବାପା, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଯାହା ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଯାହାକି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ। ଆମେ ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ଏହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା କାକରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସମୟଟି ଆମେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ନିହାର କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ଯାଚକ ଲାଇନରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କବର ଦେବା ପରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାର ମନୋଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଜି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ସେବକମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ସହପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାଳକ ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏହି ସହଭାଗିତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଗତ 7 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାହଟି ଆପଣମାନେ ପାଳନ କଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଯେ ସେ ଏହିପରି ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଯଦି ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଦୀପନାର ସମୟଟି ଆମମାନେ କାଟି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଶୀତ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆସିବା
प्रभुଙ୍କ पाद तले बसिबा बेले बेले सहज लगी न थाए तथापि आप मैंने बहुत संख्यार आसी जोग देइथिले बोली मु शुणिछि तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो। प्रभुंकर दास माने मध्य समय देई उपासना परिचालना करिसंती तेणु प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। तेबे मु जेतेबेले चिंता करुथली एही वर्षर वार्षिक प्रार्थना सप्ताह निमंते प्रभु आमे कौन प्रस्तुत करिबी बा आमे कौन करिबा कौन वाक्य आमे मंडली को देबा एही समय रे प्रभु मते गोटे चिंता देले जो चिंता कि आमने समस्ते प्रतिदिन घरे घरे करू जे प्रभुंकर स्वर्गस्थ प्रार्थना बा प्रभुंकर आदर्श प्रार्थना जो प्रार्थना की प्रभु शिष्य मानकु शिखेइले नहीं ताहा आमने अति मुखस्थ आमने सान पिला मानकु मध्य शिखाओ जे सेही प्रार्थनाटा तुमे कर आउ सेही प्रार्थना एडे सुंदर प्रार्थना प्रभु शिष्य माने जेतेबेले तांको कहिले लूक 11 पर्व तार 1 पदरे जे यीशु जहन जेतेबेले कि तांकर शिष्य मानकु आउ प्रार्थना करिबा सिखाउचंती आपण भी आमको प्रार्थना करिबा सिखांतु नहीं तेबे गोटे विषय आम मन रखिबा जे प्रार्थना करिबा गोटे शिखिबार विषय प्रार्थना एपरी नुहे जे आम माने गोटे मोटर को ऑन करदेलु स्विच मोटर चलिबो ता नुहे प्रार्थना आम मानकर से प्रार्थना भितर आम सामिल हेबा को पड़िबो एटा एमती नुह जे गोटे स्विच ऑन कलु बल्बटा जलिला बल्बटा जलुथिबो ना प्रार्थना होची गोटे कौन प्रार्थना होची केवल परमेश्वर को जे मागिबा आमर दुख सुख जणैबा आमर आवश्यक जणैबा आमे साधारण केमती प्रार्थना करि थाओ प्रभुंकर प्रिय माने प्रभु धन्यवाद दउची मते खाइबा को दियो मते पिंधिबा को दियो मते घर भल करे रख मते सुस्थता दियो मोर पिलामान को आशीर्वाद करो मोर काम रे आशीर्वाद करो मोर अभाव सब दूर करो आमे प्रभु को खाली गोटे लिस्ट दे दो एवं आमे मने करू जे यहाँ ही प्रार्थना बोधे बोली प्रभु को गोटे लिस्ट दे देबार अर्थ जे आमे प्रार्थना कलु बहुत किछि मागिदेला परे आमे मने करू हाँ प्रभु को आमे बहुत किछि मागिछु हाँ ताहा भी सत जे प्रभु को जिते बळे आमे प्रार्थना करू आमे मागी थाओ मध्य तेणु करी से कहले माग तुम को दिया जीवो नहीं हाँ से मध्य कहले तुम्हें जगतर पितामाता है कि केमती पितामाता बोली कहले केमती पिता बोली कहले दुष्ट पिता नहीं हाँ जगतर दुष्ट पिता है जदि तुम्हें आपणार संतान मानकु उत्तम उत्तम विषय दे जान तेबे तुमर स्वर्गस्थ पिता की हाँ उत्तम विषय दे पारिबे नाही तेबे प्रभु परमेश्वर आमान को कहिचंती मागिबा पाई प्रभु परमेश्वर कहिचंती द्वार रे आघात कर तुम पाई द्वार खोला जीव फिटाई दिया जीव नहीं तुम्हें खोजो तुम्हें पाइब तुम्हें अनुसंधान करो तुम्हें संधान पाइब नहीं माग तुम मान को दिया जीव प्रभुंकर प्रिय माने प्रभु आम मान को प्रार्थना रे मागिबा पाई कहिचंती सेथिरे कौनसी संदेह नाही आमे मागिबा आमे मनुष्य मान को मागिबा अपेक्षा स्वामी को मागिबा अपेक्षा स्त्री को मागिबा अपेक्षा बड़मान को मागिबा अपेक्षा आमे कहा को मागिबा ना प्रभु को मागिबा दरकार हालेलुया नहीं प्रभु को मागिबा दरकार तेणु करी प्रार्थना निहाती आवश्यक तेबे ये प्रार्थना आवश्यक जे प्रभु को से माने कौन कहले प्रभु तुम्हें आम मान को प्रार्थना करिबा सिखाओ तेबे प्रार्थना केवल मागिबार नुह प्रार्थना मध्य गोटे परमेश्वरंकर सहित संपर्क परमेश्वरंक सहित संपर्क इंग्राजी रे आमे गोटे कथा कहू यह केवल कम्युनिकेशन नुह किंतु यह गोटे कम्युनियन परमेश्वरंकर सहित संपर्क मध्य को आसीबा जोड़ी हेबा केमती संपर्क जदि नथिबो आमे किछि मागी परिबा कि हाँ संपर्क थिले नथिले भी मागी देबो आमे हाँ जीसु बापा
प्रभु तुम्हें दया कर। अरे बापा जदि कहूच क्या बापा कह रास्तार चली जाऊा जन को तुम जाइए सीधा सड़क बापा बापा कहले शुणव कि से नहीं, किंतु ता छुआ जदि हाट बजार रे मध्य ताकू डाकिब बापा बोली से बापा केड़े हाँ नहीं व्यस्त थिले मध्य अरे एटा मो झीर शब्द एटा मो पुअर शब्द नहीं शुणव ना नहीं। हाँ से बालीजात्रा पड़िया ही थाऊ किंतु बापा बोली जड़े जदि डाकिला ता बापा जदि से बालीजात्रा पड़िया रे अछंती तेबे से निश्चय तार स्वर शुणिबे। तेणु यही प्रार्थना आरंभ हुए कौन ना संपर्क रे आरंभ हुए। यही सब प्रसंग आपण माने शुणी थिबे एहा संपर्क रे आरंभ हुए। कौन संपर्क? हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता। प्रभु कहले नहीं हे आम मानकर स्वर्गस्थ जीशु बोली डाक बोली, हे आम मानकर स्वर्गस्थ सदा प्रभु बोली डाक बोली, किंतु जीशु शिष्य मान को शिखेले कौन बोली ना हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता। यही पिता माता आम मान को कौन बुझाए? यह आम मान को गोटे संपर्क को बुझाए। तेणु प्रार्थना संपर्क रे आरंभ हेबा आवश्यक। आउ मध्य प्रार्थना करिबा शिखिबा आवश्यक नहीं, प्रार्थना करिबा शिखिबा आवश्यक। तेबे ये जो संपर्क कथा प्रभु प्रथम में कहले हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता, दुईटा संपर्क से अच्छे। कौन? दुईटा शब्द आम्भ मानकर आउ पिता नहीं, आम्भ मानकर आउ पिता। आम्भ मानकर अर्थात प्रभु जीशु कहले नहीं पितर को पितर तमे एमती प्रार्थना करिब हे मोर स्वर्गस्थ पिता कहले कि ना। कौन कहले? हे मोहर जाकुबर पिता, हे मोहर जॉनर पिता, हे आओ पितरर पिता सेमती कहले कि ना? से कहले हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता। प्रभुंकर प्रिय माने आम्भ मानकर संपर्क प्रथमे आम मध्यरे रहिबा आवश्यक, तापरे प्रार्थना करी प्रभु को पिता बोले डाकिबा आवश्यक। आम मध्यरे जदि संपर्क नाही आमे केते प्रार्थना कले मध्य से कौन करिवे नाही? शुणिबे नाही। आम्भ मानकर मध्यरे मंडली मध्यरे परिवार मध्यरे गोटे अनुष्ठान मध्यरे जदि आम भितरे संपर्क नाही तेबे से प्रार्थना शुणिबे नाही। तेणुकरी कौन बोली कहले प्रार्थना करबा समय रे तुम्हें नैवेद्य आनी मंदिर रे उत्सर्ग करबा पूर्वरु जाइके तुम्हें प्रथम रे तुमर भाई सहित मिलन हो नहीं। कहीं से कथा कहले ता भाई ता बाटर मागिब मो बाटर मागिबी से कही पारि थांते प्रभु को प्रभु मो भाई मो बाटर तांको बाटर मागिब मो बाटर मागिबी मु कहीं पुणी मो भाई सहित जाइके मिलित हेबी। प्रभुंकर प्रिय माने आमे बापार मार भाईर भेणईर रक्त रे किणा जाइनु, आमे गोटिए रक्त रे किणा जाई अछु। हालेलुया नहीं को रक्त रे? जीशुंकर रक्त रे। आ माने गोटिए रक्तर लोक आमे रक्तकृत तांको रक्ते धौत नहीं, आमे तांकर रक्त रे कृत हेइछु तांको रक्त रे धौत हेइछु। गोटिए रक्त, गोटिए रक्त, सेही पवित्र रक्त जेउ रक्त कि आममानक पई काल्वरी क्रूसरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पातित कले। तेणु करी आमे साहू परिवार, दास परिवार, नायक परिवार, प्रधान परिवार, वर्धन परिवार ना, आमे माने गोटिए परिवार, ता होछि ख्रीष्टंकर परिवार। हालेलुया। आमे मंडली मध्य को आसिला बेले आमे विभिन्न परिवार रु आसीचु सत, किंतु आम माने एक परिवार बोली मने रखिबार आवश्यक रही। तेबे परिवार मध्य झगड़ा हुए कि नहीं? हाँ, गतकाली जड़े माँ बड़ दुखरे कहूथिले बाहाघर भोजिरे मते जेतेबेले से पाइले आ पाखकु पळै आसिले कहले पास्टर बाबू गत 6 मास धरी हाँ मोर बोहू मो सहित कथा हो नाहांती।
ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନାଇଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବୋହୂ ମନେ କରେ ଯେ ମୋ ମା' ଗାଁରେ ସିନା ଅଛି, ଇଏ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମା'। ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ବୋହୂକୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶାଶୁକୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିକିରି ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମା' ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ହଁ, ହେଲେ ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ତୋ ଶାଶୁ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଠି ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ ହେଇକି ହାଲେଲୁୟା କଲେ କ'ଣ ହବ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରିବା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଡାକିବା। ଆମେ ଜଗତର ଯେମିତି ଥିବା କଥା ସେମିତି ଥାଉ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖୁଥିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧଳା ହେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ତ ଅବର୍ଜନା ଗନ୍ଧିଆ କନା ପରି ଅଛି ହୃଦୟ ନାଇଁ। ଘର ପୋଛା କନାକୁ କିଏ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ରଖିବ କି ତାଲା ଦେଇକିରି ଘର ପୋଛା କନାକୁ? ତେବେ ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ଘର ପୋଛା କନା ଠାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ତୁ ଉପରେ ସିନା ଧଳା ପିନ୍ଧିଛୁ, ତ ଭିତର ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କନା ବୋଲିକିରି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଛୁ। କାହିଁକି? ବୁଲିକି ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ସହସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଦିକନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଜି 18 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ସେମିତି ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ପାଖରେ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ। ହଁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ ହଁ, ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଲାଗିଥିବ ମନରେ ଥିବା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ ନାଇଁ। ହଁ ହଁ, ସେ ମା' ସହିତ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହିଁକି ହାତ ମିଶେଇଲୁ? ଭାଇ ସେଇଠି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ହେବ ନାହିଁ ନାଇଁ। ନାଇଁ, ସେ ଆଡ଼େ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ। ଓକେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଲେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ନା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ପିତା ବୋଲି ଯଦି ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେମିତି ସନ୍ତାନ ହେଉ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଉ? ଜହନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ନାଇଁ। ବାଇବଲ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛୁ ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ନାଇଁ। ଜହନ 1:12 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସତେକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ କଟକରୁ ଯାଇ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ନାଇଁ। ହଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ଭଳିଆ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହିଁକି ନା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, କାମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମେନ୍। ସେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଏ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି କ'ଣ ଏ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୃହୀତ ହୁଏ।
आदम हवा जेतेबेले जानी पारिले नहीं एदन उद्यान मध्यरे प्रभु तांको कोठिकी नहीं गले एदन उद्यान मध्यरे रहीकि जेतेबेले आदम हवा प्रभु परमेश्वर को जानी पारिले नहीं प्रभुंकर प्रिय माने तांको कोठिकी निया गला मुंडर झाल तुंडरे पशिला परे हे प्रभु खाइबा को दियो बोली मागिले हाँ कि नहीं हाँ केबे आंब गछ लगेइथिला आदम केबे एप्पल गछ लगेइथिला अंगूर गछ लगेइथिला हाँ ना आमर सपुरी गछ लगेइथिला ना कखारु लगेइथिला ना कौन लगेइथिला किंतु प्रभु कहले जा एइटा तो पाई मु बनेई देइछि नहीं आखि खोलिले सुंदर सुंदर फूल आखि खोलिले सुंदर सुंदर फल पाचिला फलर महक एदन उद्यान रे हाँ नहीं आउ जो मिनरल वाटर आम 20 टंका देकी किणुचु सेमती पानी सेठी कौन है बही जाउथिला नहीं से समय रे मोबाइल नथिला जे गीत शुणा किए गीत गाउथिले कोइली गीत गाउथिला नहीं शुआ माने गीत गाउथिले मयूर नाचुथिला हाँ बाघ भालू सिंह आउ हंबाड़ी मारिकी जोर रे से माने रड़ी छाड़ू नथिले से माने मध्य सुंदर कुकुर छुआ परी बिलेई छुआ परी रोउथिले प्रभुंकर प्रिय माने सबु विषय ठीक ठाक चलिला बेले जेते बेले से प्रभु को जानी पारिले नहीं तांको चिन्ही पारिले नहीं प्रभु मुंडर झाल तुंडरे पशिला परे तांको हे प्रभु बोली डाके नहीं प्रभुंकर प्रिय माने बेले बेले सुखरे जेते बेले आम माने प्रभु को जानी पारि न थाउ प्रभु आम मान को कौन करि थांती ना प्रभु आम मान को गोटे दुखर मध्य देकी जीवाकु दियंती अब्राहम जेते बेले बाप घरे थिले प्रभु को जानी नथिले नहीं किंतु अब्राहम को प्रभु कहले तू घर छाड़ी दे बोली कहले नहीं घर छाड़ी दे अब्राहम कहले कि प्रभु घर छाड़ीदेले मु कुआड़े जीवी नहीं से कहले हाँ ये प्रभु मु एते देवता मूर्ति मो बापा तैयारी करुचंती ए मूर्ति माने कथा कहूना लोक माने नड़िया भांगिले धूप जळैले सब कले किंतु मूर्ति कथा कहूना किंतु ए परमेश्वर जे जे परमेश्वर मते कथा कहउचंती तांको कथा सुनिकी बाहरी गले परमेश्वर को देखी कि प्रभुंकर प्रिय माने अब्राहम खाली शुणी नहीं खाली शुणी किंतु केतेबेले देखिले दिनकर उदुदिया खरारे आदि पुस्तक 18 पर्व तार एक पदरे जदि आपण माने देखिबे दिनर उदुदिया खरारे तंबुरे अब्राहम बसिचंदी नहीं तंबुरे बसिचंदी केते वर्ष बयस हेलानी 49 वर्ष बयस हैला हाँ डाकिला बेलको केते वर्ष होइथिला 75 वर्ष अभी 49 वर्ष से तंबुरे बसिचंदी खरा झांझी मारुची हाँ अभी सिना शीत जोगु आम सब पिंधिचु आउ 2 दिन गला बेलको कटकर शीत मजा लागिबो नहीं हाँ केमती लागिबो आमे फैन नथिले टिके रही पारिबा नहीं हाँ तेबे अब्राहम कोठी देखिले ना मरु प्रांतर तंबुरे नियारे हाँ गरम रे रहिथिला बेले 3 जण लोक तंबु आड़ को आसुचंती नहीं तंबु आड़ को आसुचंती सेते बेले अब्राहम कौन कहले दौड़िकी गले हे मोर प्रभु माने मो घर आड़ को बाट देखिक आसिल प्रभुंकर प्रिय माने घर तो नथिला तंबु थिला अब्राहमंकर पाखक किए जाऊ नथिले कारण से विदेशी लोक थिले बण जंगल रे से कौन करुथिले पहाड़ पर्वत रे तंबु टाणिकी रहउथिले किंतु से दिन किए घरे जाई पहुँचिले प्रभु पहुँचिले 3 जण लोक तांको घर आड़ को आसुचंती केड़े आनंद दिनर 2 पहर खरारे से दौड़िकी जाई कहले प्रभु आपण माने इठी बसंतु मु आपण को पानी आनी देबी आउ आपण माने पाद धोइबे आउ बसंतु मु किछि खाइबाकू देबी प्रभुंकर प्रिय माने से दिन 49 वर्षर बुढ़ा नहीं आमर एठी के अछंती 49 वर्ष नहीं रावल भाईंकर मध्य हेई नहीं 60 भी हेई नहीं हाँ नहीं मोर भी 60 हेई नहीं केते जण 60 थिबे नहीं 60 केते थिबे किंतु 49 वर्षर बुढ़ा से कौन कले दौड़ुचंती काकू देखा करबा पाई हाँ से प्रभुंकर लोक मान को प्रभुंकर दूत मान को प्रभुंकर प्रिय माने दौड़िकी गले आ कहले बसंतु तापर से कौन कले
आपण मैंने तो जानते। हाँ कौन कले घर को सीधा जाइए कहले ए सारी कौन है मु सब रोसईबास सरी जाइए। हाँ कौन है नाई तुम सांगे सांगे कौन कर जबर रुटी बनइब गरम गरम रुटी बनइब फ्रिज रे जहाँ अच्छी देदेबा मो किए जानवे गरम करके देदेले पास्टर खाईदी पलैबे। हाँ कहले कि नहीं अब्राहम कहले गरम गरम रुटी बनइब बाहर आसीचंदे से माने प्रभुंकर लोक माने। हाँ भल करिकी छाणीबू। हाँ भल करिकी छाणीकी बाजरर रुटी। हाँ रुटी करिबो गरम गरम रुटी करिबो तापरे जाइकी गोटे गोवत्स आनिले ताको काटिले आकु रांधिबा को कहले तापरे दही आउरी आउ कौन हाँ क्षीर नहीं दही क्षीर बाजरार रुटी गरम गरम रुटी आउ मांस नहीं कि तांको देले नहीं देला बेल को से माने कौन कले ताको खाइले खाइला बेले कहले अब्राहम 99 वर्ष हो गला किंतु आसंता वर्ष आसिला बेल को सारीर कोଳରେ गोटे पुओ थिबो। हालेलुया हालेलुया। सारी मांस तरकारी रुटी करिचंदी तो से मने कले मु एटा खाइबा को देली बोली एमती कहीदेले ना मु आउ कौन छुआ जन्म करी मते तो 89 वर्ष है 89 इयर्स हो गलानी मु आउ कौन छुआ जन्म करी परिबी। से हसी देले टिके जोर रे भी हसी नांती जोर रे हसी नथिबे। हाँ टिके मुर्की हसी मने मने हसिले किंतु प्रभु गले कहीं सारी कहीं हसिला प्रभुंक पई कौन असंभव अच्छी कि। हालेलुया। प्रभुंक पई असंभव किछि नहीं। तेणु आमने प्रभु को जदि जानिबा प्रभु किए जानिबा तांको जानिला परे आमने कौन करिबा ना प्रार्थना करि परिबा। प्रभुंकर महत नामर धन्यवाद हो। तापरे प्रभु आपण माने संध्यारे समस्त विषय शुणिचंती मु बेसी किछि कहिबि नहीं ता विषय रे। आउ प्रभु प्रथमे चाहती आमर संपर्क जेपरि तांको सहित रहू पिता बोली डाकिबा आमे निजर निजर जीवन को देखिक कहवा हाँ प्रभु तुम्हें मोर पिता और मु तुमर संतान कारण मु तुमको विश्वास रे ग्रहण करिछि। प्रभुंकर प्रिय माने प्रभुंकर मेज आमान को परित्राण देव नहीं डुबन नेले आमे परित्राण पाइबा नहीं किंतु परित्राण केमती पाइबा विश्वास रे आमने परित्राण पाइबा। हालेलुया। विश्वास रे परित्राण पाइबा। तेणु आमे विश्वास रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव रे ग्रहण करी आमे कौन तांको पिता बोली आज संबोधन करि पारे। तापरे प्रभु जीशु शिखेले से प्रार्थनार विषय गुड़ाक आमने देखू से प्रथमे कहले मते तुम्हें रिलेशन प्रथमे रख तापरे कौन करिवो तापरे तुमर रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व अच्छी कौन दायित्व हे आमनकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य यह आमर दायित्व तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ माने प्रभु कौन कहले प्रथमे अकारण रे तुम्हें प्रभुंकर नाम नियो नहीं टिके कौन हे जो ओ प्रभु हाँ छानिया ही जाऊ जब आम हे प्रभु नहीं किंतु चिकेन बिरियानी खाइला बेले कहीं हे प्रभु बोली खाऊचु। हाँ खाऊचु कि नहीं तो जदि छोटियार कंटा गोटे जदि पशिगला जीभरे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु किंतु गिलिला बेले तो पूरा हाड़ चका बाहर करी गिलुचु। प्रभुंकर प्रिय माने हाँ एटा कौन हे आमମାନଙ୍କର स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पवित्र बोली मान्य हेउ परमेश्वरंकर नाम को अकारण रे अर्थशून्य भाव रे आमे ताको उच्चारण करिबा नहीं आमे सबु बेले भय भक्तिर सहित तांकर नाम को नेबा। जिहुदी लोक माने केमती नियंती तांको नाम जानिचंती तांको नाम नेबा को हेले पाद गोड़ सबु धोइबे पानी अभाव तांकर आपण मानकर परि म्युनिसिपालिटी पानी आसु नहीं हाँ जिहुदी मानकर पानी अभाव हाँ से माने मरु प्रांतर रे जाउथिला बेले से माने कौन करुथिले पाद धोइबे हाथ धोइबे तापरे जिहोबा बोली डाकिबे। आमे कौन गोड़ हलई हलई करी हे प्रभु सदा प्रभु तुम्हें साहाय्य करो हाँ नहीं आमे इतनी साधारण कर देइछु काहेकि ना जणे आमानक पई मृत्युवरण कले आउ से जीवन देले बोली आज आमे साहसर सहित सेमती प्रार्थना करि पारू।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହେଇକି ଥିବ ସବୁବେଳେ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ହଁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଦୂତମାନେ ମାନନ୍ତି, ସେହିପରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଆମର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ନାଇଁ, କିଏ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ମୋଦି ପାଇଁ? ମୋଦି ବାବୁ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଏଯାଏ କରିନ ଆଜିଠୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଯାଇକି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୋହନ ମାଝି ଆସି ବସିବେ ଆଉ କହିବେ ଭଲ ଅଛ, ହଁ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବା ଖାଇବାଟା ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉ, ସଫଳ ହେଉ। ନାଇଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ ଦିଅ କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ଅବି କୁହାଗଲା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଶାଶୁକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିବା, ବୋହୂକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା କରିନଥିବା, ହଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ? ତୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ଦେବା, ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗୁଣି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତାପରେ ହଁ, ଆମେମାନେ ଯେପରି କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ହଁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆଣ। ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଭାବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ କହିଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ସିଧା ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ନୁହଁ, ଜଗତର ପରୀକ୍ଷା, ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ। ନାଇଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଆୟୁବକୁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲା? ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଶଇତାନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲା? ହଁ, ପରୀକ୍ଷକ ସେ ନାଇଁ, ସେ ପରୀକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଯେତେବେଳେ ଶଇତାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। এইটা ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମୋତେ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ଆମେନ୍ ବୋଲି କହେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ଯେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତୁମେ ଆମେନ୍ କରିକି ସାରିଦିଅ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ,
आमे जानिबा पई से तीनिटा विषय कहले प्रभुंकर तीनिटा विषय कथा से लिखा अछि कौन जेणु राज्य पराक्रम गौरव ए तीनिटा कार अटे परमेश्वरंकर अटे नहीं ईश्वरंकर अटे जेणु राज्य पराक्रम एवं गौरव जुगे जुगे तुमर अटे प्रभुंकर प्रिय माने जो राज्य रे आमे वास करूछु यह कार राज्य हाँ प्रभुंकर राज्य आसीनी आउरी तेणु करी तो आमे प्रतिदिन प्रार्थना करू तुमरी राज्य आसू जदि आमे परमेश्वरंकर राज्य रे वास करि थांते आमे से गीत गाई थांते कि ना आमे यही प्रार्थना करूछु प्रभु मारानाथा तुमे शीघ्र आस तुमे सिंहासन रे बस प्रभु सिंहासन रे बसी नांती प्रभुंकर प्रिय माने तांकर राज्य जेते बेले आसीबो से जेते बेले राजत्व करिवे आउ को दल सेतिरे नथिबे केउ माने थिबे विश्वासी माने यीशुंक सहित राजत्व करिवे हालेलुया विश्वासी माने ईश्वरंकर सहित राजत्व करिवे ता होची तांकर राज्य से होचंती राजा मानकर राजा तेणु करी आमर यही प्रार्थना रहिबा जे प्रभु तुमर राज्य आसू राज्य होची तुमर राज्य तुमर बोली कहिले प्रभुंकर प्रिय माने आज आम देश रे जीए भी चलाऊ किंतु तांकर उपरे अधिकार कार अछि ईश्वरंकर अछि से चाहिले जन को सिंहासन रे बसई पारिबे चाहिले जन को कोठी पकई पारिबे ना रसा तल को पकई पारिबे हाँ आमे दानियल पुस्तक रे देखू दानियल पुस्तक रे नबुकदनेस्सर राजा से कौन कले ए बाबिलोन को मु तैयारी करिछि सप्ताश्चर्य मध्य रे पृथ्वी रे 7टी विषय आश्चर्य से आश्चर्य भितरे ए बाबिलोन रो जो कि झूला बगीचा ताहा गोटे बड़ आश्चर्य हाँ प्रभुंकर प्रिय माने नबुकदनेस्सर कहले ए सबु मु बनैछि सांगे सांगे कौन हैला तांको मुखरे मु शब्द जेते बेले बाहरिला प्रभु तांको गोटे पशु परी करदेले तांको आंगुठी मानकरे नख एते बड़ बड़ आसिला नहीं हाँ तापरे तांको शरीर रे लोम आसीगला तापरे पादरे से न चली 2 पाद आउ 2 हाथ रे चलिले किए चलती राजा माने चलती कि सेमती पशु माने चलती तापरे से बिरयानी खाइले नहीं कि पलव भात खाइले नहीं कौन खाइबा को आरंभ कले घास घास खाइबा को आरंभ कले जड़े राजा जड़े सम्राट किंतु प्रभु ताको गोटे मुहूर्त रे तांको पशु भलिया करदेले का हाथ रे राज्य अछि राज्य तांको हाथ रे अछि प्रभुंकर प्रिय माने तेणु करी आमे तांकर राज्य अर्थात से सबु विषय नियंत्रणकारी परमेश्वर अटंती आज आम घरर आम परिवार आम ऑफिस आम गाँव आम साहिर आमर सब विषय अधिकारी परमेश्वर से अच्छी काहाकू उन्नत करवा काहाकू नत करवा तांको हाथ रे अछि हालेलुया प्रभुंकर प्रिय माने मु वर्ष सारा आसी नथिली तो टिके लंबा कर दउची खाइबा भी प्रस्तुत होची नहीं हाँ तेबे से कौन करती ना जन को उन्नत करती जन को मध्य नत करती राज्य तांकर अटे प्रभुंकर प्रिय माने मु किछि दिन तले 2 तारिख रे जनवरी मासर 2 तारिख रे खोर्धा जाइथिले गोटे बाहाघर करिबा पे गोटे एपरी झीर बाहाघर मु कली हाँ तुम शुणिले आश्चर्य हे जो प्रभु एमती काम करती हाँ जो झील बाहला से झील दिने ता माँ जन्म करिकी ताको रास्ता रे पकई देइथिला हाँ रास्ता रे पकई देइथिला से जन्म हेइकरी गोटे घंटा हेइथिबो कि नहीं आमे जानुना से झील कांदुथिला तार देहरे किछि लुगा मध्य नहीं माँ तो पकई देला ना स्वर्ग पड़गला को माँ तो जन्म कर नहीं हाँ से माँ जन्म करिकी रास्ता कड़े पकईदेला कुकुर माने गोटे बड़ विश्वस्त जो पिला कांदुथिबो ताकू कामुड़ीबे नहीं कि खाइबे नहीं
ସେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି କୁକୁରମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିକି ଜଗିଛନ୍ତି ମଲେ ଖାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ କୁକୁରମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟି ପଡ଼ିଛି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଲା, ତାର ସ୍ୱେଟରକୁ ଧରିକି ଗୁଡ଼େଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲା, ଘରକୁ ଆଣିଲା। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲା। ସେ ବାହା ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ପାଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଲେଖାପଢ଼ା କଲେ, ଆମେ ଛୁଆଟିକୁ ପାଇଲୁ। ଥାନାବାଲା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା, କେଉଁଠି ବାହା ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜର୍ମାନୀରେ ବାହା ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ, କୁକୁର ଖାଇବା ମାଂସକୁ କେଉଁଠିକି ଗଲା? ସେ ଜର୍ମାନୀ ଗଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ସେ ପୁଅ ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଲା, ସେ ପୁଅ ତ ପୁରା କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟୋକା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଆଜି ଯିଏ ବି ଚଳାଉ ରାଜ୍ୟ, ଆଜି ଆମ ଘର ଯିଏ ବି ଚଳାଉ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିଏ ବି ଚଳାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଜ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ତୁମର, ସେ ଆମର କଥା ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରାକ୍ରମୀ ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଜଗତର କୌଣସି ବଳବାନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ, କ'ଣ ହେଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପଛପଟୁ କିଏ ଆସିଲେ? ମିଶରର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ଆମର ସୁନା ରୂପା ନେଇକି ଯାଉଛ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆଜି ହାଣିବୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବୁ? ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବିକଳ ହେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ମୋଶା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ଆଣିଲ, ମିଶରରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ମୋଶା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋଶା କାହିଁକି ମୋ ଆଡ଼େ ତୁମେ ଅନଉଛ? ତୁମ ହାତରେ ଯେଉଁ ଯଷ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଉଠାଅ। ଯେତେବେଳେ ଯଷ୍ଟି ଉଠେଇଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ନାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମାଲୋ ବଞ୍ଚିଲୁ କହିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଶା ପଛରେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଥାଉ, ମଶାର ଯାହା ବି ହେଉ, ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକିରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ନା ମଜାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଥିବେ? ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା, ପଛରୁ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ, ନା, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୈନିକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହାର ରଥର ଚକା ବାହାର କରିଦେଲେ, କାହାର ଘୋଡ଼ା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାହାର ଗାଡ଼ି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେମାନେ ଧାଇଁଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗିର୍ଜାଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେ କି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ବଡ଼ଦିନ ନୂଆବର୍ଷ କେତେକ ଗିର୍ଜାରେ ପାଳନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁମର,
ए ओडिशा राज्य मध्य तुमर, उत्तर प्रदेश मध्य तुमर, छत्तीसगढ़ मध्य तुमर प्रभु, मध्य प्रदेश तुमर प्रभु। हाँ नहीं, ए सबु तुमर, जोठे ताड़ना होची ए राज्य सबु तुमर। ए विश्वास रे प्रार्थना करिबा। आउ कौन रे प्रार्थना करिबा? प्रभु पराक्रम होची तुमर, पराक्रम तुमर अटे, शक्ति तुमर अटे, तुमे जहा किछि भी करि परिबो, तेणु गौरव मध्य तुमर। प्रभुंकर प्रिय माने, तेणु करी प्रभु कौन बोली कहले? जहनक लिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय रे तार 9 पदरे से कहउछंती जे मु कौन अटे? हाँ पढ़ 10 अध्याय 9 पद। मु कौन? द्वार। हेले आम ये एतिकिटा द्वार रखीच, 1 2 3 4 नहीं 5टा द्वार अच्छी नहीं, यहाँ आमर जीवा आसवाई आम कर नहीं, किंतु प्रभु कौन कहते? मु द्वार, मु द्वार। प्रभुंकर प्रिय माने से ही द्वार, तांकोठारे सबू अच्छी नहीं, मु द्वार बोली कहले। 7 पदरे कहते मु मेषमानंकर द्वार नहीं, मु मेषमानंकर द्वार। तांको बिना किछि नाही। प्रभुंकर प्रिय माने जेतेबेले दुर्भिक्ष पड़िला, एलियो जेतेबेले कि बसिचंदी गुटे गछ मूल रे, किए आसिला? हाँ काऊ आसिला। काऊ आसिकरी कौन कला? हाँ नहीं, खाइबा को आनीदेला। आनीदेला परे काऊ को एलियो पचारुचंदी, आउ केतेबेले आसीबू पचारिथिबे कि? हाँ आनिला, खाइबा को देईदेला। केमती देला के जानी? खाइबा को देईदेला एवं से चलीगला। काऊ सिना आनीदेला, जदि सेठी आउ टिके समय रही था एलियो ताकू काटिकी खाई पकई था। चारिड़े दुर्भिक्ष पड़ी कि ना, तेणुक काऊ आउ सेठी रहिला नहीं, काऊ संगे संगे देला चलीगला। एलियो जानी नाहंती जे मते संध्यारे खाद्य मिलिबो कि नहीं। मु तो काऊ को जानिनी, ताकू केमती डाकिबी, ताकू पचारिनी मध्य, से संध्यारे मते कौन आनीदेव ताहा भी जानिनी, किंतु मु जानिची जे काऊ को पठेइले से परमेश्वर को मु जानिची। हालेलुया। परमेश्वर प्रिय माने जो प्रभु आम को आज पर्यंत कढ़े के आनिले, से परमेश्वर को आमे जानू। से साधारण परमेश्वर नुहंती, से पराक्रम परमेश्वर अटंती। जगतर कौन सी विषय तांको सामना रे असंभव नुहे, गौरव तांकर अटे। तेणु आमर प्रार्थना रे आमे कौन करिबा? प्रभु राज्य तुमर, गौरव तुमर, आउ महिमा मध्य तुमर, महिमा मध्य तुमर। प्रभुंकर प्रिय माने आम जीवनर समस्त गौरव, आम जीवनर महिमा प्रशंसा केवल तांकु देबा। कौन सी पालक, कौन सी प्रचारक, कौन सी बिशप आमान को पई जगत को आसी नथिले, किंतु से आसिले नहीं। कहीं आसिले? ए जगत को कहीं आसिले? आमान को निमंते कालवरी क्रूसरे आपणार प्राण दे आमान को उद्धार करिबा पई, आपणार प्रेम को प्रकाश करिबा पई से कालवरी क्रूसरे आपना को क्षतविक्षत कले एवं कहले निय भोजन कर, यह मोहर शरीर, निय पान कर, यह तुम्हमान को निमंते मोर पातित रक्त। प्रभुंकर प्रिय माने तेणु करी आमे तांको ही महिमा देबा, तांको ही गौरव देबा, तांकरी प्रशंसा करिबा, कारण आमानकर पाप पाई जणे मृत्युवरण कले, जणे मृत्युवरण कले। से दयामय परमेश्वर अटंती। जो माने तांको डाकंती, जो माने तांकर निकटवर्ती हुअंती, प्रभु से मान को केबे हेले तुच्छ करंती नहीं, तांको से आपणार प्राण दे प्रेम करंती। आज आमे पवित्र मेज मध्य को आसिला बेले ईश्वरंकर से त्याग को आमने स्मरण करिबा, से कालवरी क्रूस को आमे स्मरण करिबा जे प्रभु आमने किए जे मो पाई तुमे कालवरी क्रूस रे आपणार प्राण देलो, आपणार सब किछि तुमे देई देलो। मोर अपराध तुमे जानिछ,
मोर त्रुटि तुम्हें जानिछ, मोर भूल सबू जानिछ, तथापि प्रभु तुम्हें मो पई आपणार जीवन देदेल। मते एते प्रेम तुम्हें करूछ प्रभु, मु जानी नथिली, आज मु जानिबा को पारिली जे प्रभु मते एते प्रेम करंती। हाँ प्रभु मते एते प्रेम करंती, से मो पई प्राण देइचंती। मु जेपरि उद्धार पाइबी, रक्षा पाइबी, पापरु बंचिबी, जगत मध्यरे धार्मिकतार जीवन काटिबी, पवित्रतार जीवन काटिबी, प्रभुंकर हेइकी बंचिबी, प्रभुंकर संतान हेबी। एइथिपाई प्रभु मो पई काल्वरी क्रूसरे आपणार प्राण देले। आज मु जलरे बाप्तिस्म नेइछि एवं एई जगतरे बास करुथिला बेले मु अनेक समय अनेक भूल अवहेला मध्य जीवन रे करि देइछि। हे प्रभु आज मते क्षमा कर, तुमरी पवित्र पाद तल को आसिला बेले मते तुम्हें प्रस्तुत कर। अपवित्रतार सहित मु तुमर मेजर अंशी हेबी नाही, तेणुकरी प्रभु मु तुमर निकटवर्ती हेउछि, मते तुम्हें दया कर। यही प्रस्तुतिर सहित आम ईश्वरंकर सानिध्य मध्य को आसिबा, मेजर अंशी हेबा बेले आमने निज निज को प्रभुंकर पाद तले रखिबा, प्रार्थना करिबा प्रभु मते तुम्हें प्रस्तुत कर, मते तुम्हें प्रस्तुत कर। यही समय प्रभु आपणकर मनर कथा जानती, आपणकर हृदयर भाव जानती, आपण कौन चिंता करूचंती ताहा से जानती। प्रभुंकर प्रिय माने प्रभुंकर निकट रे निजको समर्पण करिबा, कहवा प्रभु मोर दोष दुर्बलता तुम्हें क्षमा कर, मु पापी अयोग्य प्रभु, मु पापी अटे, मु परित्राण पाइथिले मध्य डुबन नेइथिले मध्य मु पापी अटे प्रभु, मोर पाप सब तुम्हें धोई दियो, मोर पाप सब तुम्हें धोई दियो, मते क्षमा कर, मते क्षमा कर। मो परी पापी पाई तुम्हें आपणार प्राण देल प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद दउछि, धन्यवाद दउछि, धन्यवाद दउछि प्रभु। मु जदि भूल करिछि मोर दोष त्रुटि क्षमा कर, मोर हृदय को तुम्हें पवित्र कर, सूची कर प्रभु। जेपरी आज ठारू एक सुंदर पवित्र तुमर प्रिय जीवन काटी पारिबी, वाक्य ध्यान करिबी, प्रार्थना करिबी, गिर्जा उपासना को आसी पारिबी, सेही परी अनुग्रह कृपा मते प्रदान कर। तुमर राज्य निमंते प्रस्तुतिर जीवन काटी पारिबी, सेही परी प्रभु मते दया कर। मोर भूल त्रुटि क्षमा कर, मु जहा को क्षमा दे पारि नाही आज से मान को क्षमा दउछि। प्रिय प्रभु मोर अंतर रे तुमर आत्मा वास करंतु एवं मते पवित्र आत्मा रे पूर्ण करंतु। जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद दउछु एते बेले तुमे आम मान को वाक्य दे एवं तुमर उपस्थिति रखी आम मान को कथा कहिलो। एते बेले प्रभु तुमे ही साहाय्य कृपा कर, जेपरि आज प्रभु बोझर अंशी हेउ हो आम माने प्रभु निज निज गृह को बाहुड़बू। सब गौरव महिमा संभ्रम केवल तुमर हो। प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगुछु, आमीन। इतेबले पिता परमेश्वरंकर असीम प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह एवं दया, पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति सुमधुर सहभागिता चेतना प्रेरणा सांत्वना आम प्रत्येकंक प्रति संगे रही मंगल उपकार करंतु, आमीन। यही समय आमने पवित्र मेजर निकटवर्ती हेबा, जो माने जलरे बाप्तिस्म नेइचंती एवं प्रभुंकर प्रिय जीवन काटुचंती से माने एई मेजर अंशी हेई पारिबे।